Nova epizoda Autoscena podcasta. Ja sam Dominik i zajedno s kolegom Antom danas ćemo ugostiti čovjeka čije ime odmah asocira na oktane i američke klasike. Ivan Šunić, poznatiji kao Camaro. Njegova životna priča spoje glazbe, motora, filmova i legendarnih automobila koji su obilježili generacije. Dobrodošao. Hvala lijepo, dečki. Pozdrav, Camaro. Hvala kad ste me ugostili i baš mi je drago kad sam tu. Kako si nam prvo nam reci? Fantastično. To Kako ono vele, living the life. Dug dan, evo, svi znaju već da sad mi snimamo po mraku. Je. Kako je prošlo? Danas? Da. Danas je prošlo da sam vjerojatno zakurio jedno 10 litara na stani kreni. Na 3,5 km udaljenosti dok se nisam odvojio od gradske gužve. Jednostavno, evo, danas je bio takav dan da je bio ogroman čep u gradu i htio ne htio, jedino da sam imao jetpack mogu sam doći u neko normalno vrijeme. Osim što ćemo danas pričati o tvom biznisu i o tebi, ukratko nešto malo, ti si Camaro, odnosno... A ja sam Ivan Šunić, kojeg svi zovu Camaro, koji, eto, 23-4 godine imam taj nadimak. Ko sam, kaj sam? Ne znam, običan čovjek koji voli auto i motore, muziku. Na meni se pretpostavljam da se vidi da ne volim baš nekakve Turbo folk izgleda. Ajmo to tako reći, rafinja. Današnju modernu glazbu. Modernu za ove prostore, nego više rock metal i to. Iako ta glazba sve više iz nekakvog undergrounda postala mainstream. Tako da, mislim, na kraju krajeva, evo, pričali smo malo prije, jedan od popularizatora opće roka i svega, ako zanemarimo nekakve dinosauruse poput Prljavog kazališta, ne znam, zabranjenog pušenja ili Psihomodo popa, jedino Jelušić. Taj dečko je bogom dan, svaka mu čast, šta je on napravio kao Hrvat u svijetu, dugo još niko neće. I eto, ljudi dođu, bio sam nedavno na koncertu, gledao, znači imaš 1500 ljudi u Bugalu, ovako, konzerva sardina, ali od 5 do 75. I pogledaš, gospođe obučene pristojno, ne ovak rokerski bla 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 čupesine, nego i pjevaju od riječi do riječi, znači 5 plus banke. I zineš, evo, znači nešto se napravilo. Ne. Dobro, ajmo dosta o Dini, ajmo malo o tebi i o auto kojim si došao, možeš nam predstaviti šta je to iza tebe? Iza mene je jedna od, da budem gramatički ispravan, jedna od igračaka trenutno koje imamo kao firma. Znači, ja sam jedan od suvlasnika firme Rebel Heritage Motors. To je bio projekt između mene i mog partnera koji smo planirali jako dugo. A na kraju nas je malo korona usporila i onda smo dočekali 2024. da povučemo obarač, otvorimo firmu. Ja sam dao otkaz gdje sam radio, odradio otkazni rok, 2 dana kasnije sjeo na avion u Ameriku i u mjesec dana odabrao 12 auta. No, to je bilo za početak. To ćemo s malo kasnije isto dotaknuti. Da. Vi režite ako hoćete. Ne. Ovdje iza mene trenutno je Chevrolet Camaro iz 69. Znači, prva generacija, evo, moj nadimak Camaro je zbog druge generacije Camara kojeg sam kupio 2002. 2002. sam ga kupio, ali 79. godina. A ovaj auto je na papiru 69, ali jako puno dijelova je jako novo. I to je ono što ljudi vole reći resto mod. Znači, to je nešto što je postalo popularno i u svijetu, ne samo u Americi. Nekad se dosta osuđivalo. Kao nije true, nije ovo, nije period correctly, znači nije nešto numbers matching. I ti auti u pravilu nisu nekad držali cijenu. Ne vrijedili, ali mislim imaš ljude koji jednostavno, pogotovo Amerikanci su takvi, ubacit ću $150,000 u auto, onda ću ga prodati za 50. Bitno da se lova vrti. Da, to je najbitnije. To je prilike tako, ali tendencija je jednostavno da sad auti već ako se kvalitetno odradi, čak ne mora biti nekakav razvikani shop tamo, auti vrijede.
autima cijena raste. Bez obzira ali resto mod, ili numbers matching, ili period correctly ili ne, ili je nešto rađeno, unaprijeđeno, bačeno u 21. stoljeće. Ovo konkretno izgleda zapravo puno benignije nego što je. U Ovo serijali, je igračka. koja je njegova snaga neka? Pa, s obzirom da je ovo tribut originalnom SS-u 396, koji je nekakvih 375 konzervativnog konja, oko 400, ajmo reći, a ispod haube je 502 kubičnih inča ili ti 8200 i nešto kubika. Ovaj auto je poprilično jači, ima izmjerenih 657 konja. Na valjcima, to Bog me lijepo. Da, to je skoro puta 2. Znači, evo imamo plavu prelijepu ljepoticu iza tebe. Yep. Napisao si nam u nekom onim kratkim crtama da te pitamo, napomenuo si da si odrasao na Martinovki i da je zapravo tu sve krenulo, pa evo. Pa je, znači ja sam iz Zagreba, iako evo, živim već jako dugo veći. Zapravo, dulje živim u Križevcima nego što živim u Zagrebu, ali eto, rođen i odrasao u Zagrebu. Ta Martinovka, tamo nasuprot one dvorane Martinovka, znači Miramarska ulica, to je kvart gdje sam odrasao u zgradi sa hrpom klinaca još. I ta, nekako ono u 80-ima smo svi gledali te filmove. Onda su bili relativno brzo dostupni, čak i na zemaljskim kanalima i tim nekim malim satelitskima, ne znam, Smokey and the Bandit, Easy Rider, ne znam, American Graffiti, Vanishing Point, itd. I sad nekome se to ulovilo, nekome nije. Na mene je ostavilo takav utisak ko klinca već od možda 6, 7, 8, 9 godina, di jednostavno u tom trenutku možda nisam znao što. Ali kada ti to ostane u glavi, kada ti zvukovi ostanu u glavi, ta vozila, očito sam si nekako vrlo rano zacrtao neki kurs vezano uz te aute i Rekao motore. si da je najveći utjecaj tad u djetinjstvu ostavio susjed sa crnim Camarom. Pa zapravo on nije bio susjed. Da, mislim da. On je dolazio kod nas u kvart, pretpostavljam, znači on je dosta stariji od mene. Znači ja sam imao možda nekakvih 10-12 godina, to je bilo ono, taman prije rata ili za vrijeme, taman početak rata. On je u kvart dolazio sa tim crnim Camarom. Koji znači čuješ ga doslovce kako dolazi, ne vidiš ga, ali ga čuješ. I mi igramo nogač ili nešto, nebitno. Tamo kod nas je zapravo bio i bejsbol popularan, čak u kvartu. Bio je veliki park između gradske vijećnice i to i čuješ. I kad čuješ, znaš ko dolazi. Ili ga vidiš po Miramarskoj kako dolazi, ide u kvart. Moja pretpostavka je da je imao curu u kvartu. I da je zato dolazio tamo. Ali on je nekakvih 12-15 godina stariji od mene. I to je bilo, znaš, ostavi utisak, vidiš to nešto što si vidio na televiziji, dolazi u Zagrebu je bilo jako lijepih auta, ali baš američkih, nabrijanih auta. A nije Fićo, nije Golf, nije... Da, kužiš, nije čak vidio si i BMW, vidio si Porsche, vidio si Mercedese, vidio si M5-ice, M3-ice, bla bla bla. Na kraju krajeva pokojni otac je imao jednu od prvih kockica crnih i koji se jako lijepo vozio i tak dalje. Ali, dođeš, stani pani. I grobasti auto, crno na crno na crno. Znači, sa kromiranim felgama i auspusima. I to je to, znači, to gledaš i ideš, Da. Jesi li kao klinac bio više tip za auto, motor ili igrice? Sve. Sve, all in one. Da, ali kad sam ozbiljno počeo razmišljati, znači, krajem osnovne škole, kad će doći vrijeme da počnem nešto voziti, prvo su na pameti bili motori. I prvo sam i krenuo s motorima, i danas po zakonu, ali onda je bilo sa 16 godina možeš položiti za 125 kubika i do 18 onda te automatski prebacuju na normalnu A kategoriju i voziš šta hoćeš. Mm-hmm. A u svakom slučaju je jeftinije voziti motor, pogotovo neki manji motor, nego bilo kakav auto. I održavanje... 8,2 litrni motor pod haubom, to sigurno, da. Pa da, i onak žedan kao krdo deva. Da, a i išao sam već i u srednju, sam zapravo putovao, iako sam relativno blizu išao u srednju, ali bilo je fascinantno, onda cijena goriva nikome nije bila sporna. Za 100 kuna, 15 eura današnjih si mogao, ja sam mjesec dana si mogao voziti u školu
sa motorom. Znači, to je bilo ono, fascinantno. Sad je to nemoguće. Malo ipak teže izvedivo. Kosmak je na stroju, jel? Da. Doćemo i do toga polako. A nisam ni sumnjiv. Dvostruki utjecaj u djetinjstvu. Jesi li više povukao na oca ili na majku? Ovak. Trik pitanje. Pa nije trik pitanje karakter, onaj kratki fitilj, ajmo reći, koji kome zna da ga imam, samo s godinama ga naučiš staviti pod ključ jer nije pametno i nije uputno. Uvijek na prvu skakat skroz, treba ipak stati malo promotriti situaciju i vidjeti jesi ti u krivu ili u pravu. To je od oca. To je ta dalmatinska strana moja. Da, otac je Dalmatinac porijeklom bio, majka Goranka, ja rođen u Zagrebu, znači purger nisam, ali čušpajs. I jedini koji je s očeve strane navijao za Dinamo. I sad zamisli kad se okupi očeva familija i gledamo derbi Dinamo Hajduk i moji daju gol. I onda lete šlape. Majku tovarsku, majku purgersku, znaš bla bla bla, lijevo desno. Ja najmlađi od svih bratića, praktički koji su tamo bili, naravno da si krivac. Nisi bio povučen i kao gledaj to. Znači, ako nešto u životu nisam bio, barem da ja pamtim, nisam bio srameći. Nikad. Super. Dobro, to je otac. Od majke? Od majke sam povukao afinitet prema muzici i umjetnosti. Ona je to dosta drilala u mene. Nije mi se uvijek sviđalo. Sportovi dosta. U ono doba, iako se ne bi vidlo. Sad mi je sport uglavnom kuhanje i konzumiranje, jel? Pa je to neka vrsta. Da. I dodavanje gasa, jel? S osmihom na licu od uha do uha. Vjerojatno fizičke crte. Jer ljudi koji su nju poznavali, vele čak i kad me ne vide, kad ne znaju ko sam. Recimo, njen šul kolega iz srednje škole, ja sam igrom slučaju u jednom bivšem poslu bio poslovno vezan uz njega. Ja sam znao ko je on, ali nisam odmah htio reći ko sam ja. I čovjek je meni doslovce rekao, podsjećaš me na jednu moju srednjoškolsku šul kolegicu. Je rekao da nije možda i velim majčino ime. Da, kak znaš? Pa rekao, ja sam joj sin. I ja veli, isti si, veli faca, oči, ovo samo, i tu ću biti autoironičan ili autosarkastičan, ove crne kolutove koje imam, koje izgleda kao da nisam spavao mjesec dana, to je genetika po ocu. I onda izgledaš ko fucking Al Capone. Znaš, ko da si znaš, htio ne htio izgledaš ko... Kamataro. Baš to. Promjena nadim, pa molim da uđu dole Tako da, sve ima nekako svoje razloge, ja bih rekao. Nekad mi je taj kratki fitilj pomogao, često mi je odmogao, ali ljudi su znali na čemu su sam. Znači, nema muljanja, ideš direktno i bok. Kako se našao u rock i metal sceni? Pa tu sam po majci zapravo. Ona je odrasla na rocku, rock'n'rollu, onom hippie pokretu, ajmo to tak reći, ona je 54. godište bila. I od nje sam nekako prve korake načuo, recimo, Cepelini, Black Sabbath i ne znam, Beatlesi, Stonesi, klasika. Iako nekako sam uvijek naginjao žešćem roku. Baš organski mi je pasalo. Beatlesi su bili malo nježniji, recimo, Stonesi su više bili faci koji su bili žešći na kraju krajeva. Oni su i dan danas dinosaurusi roka ili rock'n'rolla. Ali sam imao sreću, baš ću reći sreću, i to je jedan friend, Luka Batinović se zove, prezime možda nekome zvuči poznato, otac mu je bio poznati muzički novinar. Zajedno smo išli u školu, baš u osnovnu školu, čak smo sjedili jedno vrijeme u klupi i od njega sam negdje ranih 90-ih čuo Metaliku. Znači i milo rokersko dijete postalo malo metalno čudovište, počeo puštati kosu, bla bla bla. I to je to, znači glass ceiling, kak se veli, kš. I tu si čuo za metal. Onda je nekako prirodno s time došlo, pa ja bi malo možda nešto htio svirat.
A kak sam živio u Miramarskoj, tamo preko puta u sadašnjem Bugalu i onom sklopu Bugalu otvorenog učilišta, je bila Rock Akademija. I naravno napravio sam, vele ljudi, pizdariju, to jest to su me starci okarakterizirali, jer sam spomenuo se gemanje, ko klinac uvijek se igralo, imali su se Komodorci, Amige, bla bla bla, Nintendići, bla bla bla, i u tom trenutku sam imao ranih 90-ih je to bilo, negdje možda 90. 91. Amigu 500 sa hrpom igara i hrpom dodataka koji su onda bili jako skupi. I uglavnom, ja sam sam našao kupca, starci pojma nisu imali, frajer došao i zbrojio, karikiram, možda 1000 maraka. I ja za 2-3 sata, starci još nisu došli s posla, ja već doma sa gitarom i pojačalom. I oni gledaju, otkud ti pare, kaj? Znaš, ono, ne, išao sam, tu je pak taj neki rokerski dio, je nekako, očito mi je bilo suđeno da sam vezan uz tu muziku, jer u to doba od moje jedne rođakinje, ajmo reći sestrične iz ne znam kojeg koljena, s majčine strane, njen dečko dugogodišnji je bio bubnjar u Hard Time-u. Sad, da li kome znači taj band nešto ili ne, to je band od vlasnika Hard Place-a u Zagrebu. Znači, u ono doba su kotirali jako visoko. Oni su bili hard rock, heavy metal, ja sam još od malena u osnovnoj školi sa 6, 7, 8 godina znao njima na probe dolaziti a to je bilo negdje to je bilo tamo iza Starog Trnja u zgradama, imali su atomska skloništa, se nisu koristila, dobili su pravo korištenje i unutra su vježbali i svirali. I taj bubnjar je naravno išao po tim dućanima za opremu, on je lijepo sa mnom za rukicu i ispregovarao mi je dobru cijenu za solidnu gitaru i pojačalo. I sad, stari je poludio, a stara je rekla, dobro, kad si to već, onda je red valjda da se primiš toga, ne da ti to stoji i skuplja prašinu. Odi, evo, Rock Akademija ti je tamo, platit ćemo ti tečaj, vozi. I tako sam krenuo s tim. Kako si uskladio strast prema gitari, Rock Akademiji i s motorima? Motori su došli kasnije. Znači, ovo je još krenulo u osnovnoj školi. Motori, znači, počeo sam gnjaviti starce prvo za skuter, naravno. To je onda su bili popularni oni Malaguti, znači Fantomi, F12, F15, bla, bla, bla. I moj jedan stariji bratić s mora je vozio, mislim da je bio F12. Ja sam znao kod njega otići prek ljeta malo i uvijek mi je dao, evo, vozi se tu po kvartu, niko nije gledao, klinju 12 godina ili čovjek od 20, u ono doba te stvarno niko nije gledao jesi se vozio negdje. To te zgrabilo. Iako mi skuter nikad nije baš bio onak full napet, ali to sam nekak računao, možda ću najlakše starce nagovoriti, jer si sa 14 već mogao ići položiti znakove i dobio bi dozvolu za 50 kubika i to je to. Nisu htjeli ni čuti. Naravno, ne, ti ćeš se ubiti, ovakav mali kamen, poginuo si, bla, bla, bla. Iako, nažalost, kasnije u budućnosti, nakon toga sam pokopao nekoliko prijatelja, ne baš nekoliko, ali sve na kraju krajeva u glavi. I onda je došlo, negdje 96. Onda sam vozio par motora ovak na posudbu, probao. Moji nisu znali, nisu pojma imali. 97. ukratko sam si platio vozački od nekih honorarnih poslova ko klinac što sam radio i priskrbio si prvi motor. Bio je to mali čoper, 125 kubika i bio je idealan za počinjati. Nije bio brz. Naravno, kod motora kad neko veli nisam nikad pao, onda nisi vozio motor. Ako padneš sa 70, nije isto koji sa 100+. Tako da, evo, tako je krenulo. Kako je tad bila tuning scena u Zagrebu i Hrvatskoj? Pa tuning scena, sad da bi baš rekao, recimo 96. 7. još nisam bio toliko u njoj. 98. kad sam počeo voziti auto, onda da. Bila je u razvoju. Znači, ljudi su već onda pojam tuninga većini je bio nakrcat par kilovata mjuze, staviti auspuh eventualno s granom i to je to. Ali si imao onih par malobrojnih koji su
išli na full mechanic tuning. I onda nije bilo slaganja mape, nego si kupovao uglavnom i najpopularniji bio Super Chip se zvala firma. Da. Znači, i tu je bilo znači omjera od onih koji su samo to išli nek se čuje, nek selo vidi, bla bla bla, felge čim veće, spušten čim niže, pa nema veze ali idem po rinzolu ili ne. A bilo je i onih koji su voljeli napraviti to decentno, ali prava stvar je bila ispod haube koju nisi vidio. To jest, tek kad si vidio guzicu si vidio da je to nešto napravljeno. Znači, nakon ovog uvoda u kako započinje zapravo tvoj dio u automobilizmu i tuning svijetu, Da. sad će kolega nastaviti dalje sa Idemo na dio emisije 3 cenera. Kamaro, dobrodošao u dio emisije 3 cenera. Hvala ti. Imaš 30 sekundi za odgovoriti na pitanja, svaki točan odgovor ti daje jedan bod, a sad mi molim te odaberi prvu skupinu. 30 sekundi. Na brzinu se ni deca ne delaju dobro, ali ajde, snaći ćemo se. Evo. Skupina je 8-4-3-2, da ne bi bilo. Ok. 8-4-3-2. Spreman? Koliko god mogu biti. Vrijeme sad. Koji dio automobila sprečava prevrtanje u zavoju? Rollbar. Koja je prednost sekvencijalnog mjenjača? Brzo šaltanje. Koji senzor mjeri količinu zraka u motoru? MAF. Ne. Koje godine je osnovana? Ništa. Što znači RPM? Rounds per minute ili ti okrataj. Čemu služi launch control? Za brzo startanje, znači kod nabrijenih. Što znači kratica ICE? Znači internal, ne, sam malo IC, Isuse, kako sam ispil to sad. Ne. Evo, nakon 3 cenera, like, share, subscribe. Ako vam se sviđa ovaj content, da nastavimo dalje. Koji je bio tvoj prvi auto? Spomenuo si 98. si položio i nabavio auto? Jesam, položio sam i tu sam od pokojnog oca zapravo dobio šta ćeš, upisao si faks, ajde, neš ići pješke. I nije sad to, u principu auti su i bili jeftiniji i pristupačniji u ono doba. Dobio sam uz uvjet da ću ga samo održavati i tako dalje, Golfa tricu iz 92. godine. 1.8 injection, 90 konja, sasvim uredan auto, ali eto, mladi studo Šivan još nije imao nadimak Camaro, nije imao drugih ideja. Pa onda sam se malo primio dorađivanja tog auta kroz godine. Unutar 2 godine je taj auto malo promijenio svoju vizuru i izgled, ne puno, jer ni onda, kao ni danas, iako se to danas radi sasvim drugačije i ukusnije, nisam volio ono što su se nekad zvali krapina tuning. Znači šankovi, ralice, bla 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 bla, pogotovo seljo tune do bola. Znači ne, ja sam, iako nisam možda znao terminologiju, ja sam uvijek bio sleeper kind of guy. Znači, tako da je na kraju taj auto više bio mehanički dorađivan i ono što nije bilo vidljivo iz prve, bio je spušten 2 centa, ništa specijalno, 15 colne Alessio felgice i jedino što je bolo oči, ali eto, to je bilo valjda već u mom tom nekakvom rockerskom izričaju, metalnom kako god. Su bili znači ručica mjenjača, gore kugle je bila lubanja, na vratima isto lubanje koje su se dizale centralno, ventili na felgama i naprijed šarafi na tablici. Znači to je bilo jedino što je odskakalo i od firme koja ja mislim da još uvijek postoji Folija, tek se zovu. I oni su prodavali one lažne kao racing poklopce za gorivo, u stvari je to bila reljefna vinil naljepnica. To je jedan mali seljotion detalj koji se uklapao kao. Auto ko auto je prošao dosta iscrpni mehanički tuning i nabacao sam unutra muzike koliko je ovaj standardni akumulator mogao trpiti. Prevedeno oko 3,5 kW je bilo unutra, Alpine sustav je bio većina toga, plus nešto od Pioneera i tako dalje. I CD changeri su onda bili naravno normalna stvar. I... Ko nije imao knjižicu? Da, knjižica ili hrpa CD-a u gepeku, to je bilo podnormalno.
I naravno Metallica, Maideni, ne znam, Motorhead i bla bla bla, to je ono što se stalno slušalo. Ali imam i onu jednu svoju tamnu stranu, ajmo to tako nazvati, gdje sam slušao po meni ondašnji kvalitetan strani house, dance, ne znam, hip hop, bla bla bla. To sam čak i radio povremeno honorarno kao DJ. I onda u principu susjedi su znali reći da me neka čuju 3 semafora unaprijed. A onda je bilo naravno normalno da na autu koji je složen i ako nešto grmi mjuza, da čuješ onaj bas. I tak dalje. Ja dođem na semafor, znači on bas, a i meni trešti Metallica iznutra. Onda se ljudi nagledaju, znaš, vidiš složeni auto i sve ne očekuješ da će iz toga treštiti nešto. Ili lik kojem trešti tehno, a ja imam glasniju Metalliku ili Maidene ili ne znam, Teda Nugenta ili nešto. I to baš trešti, vibriraju stakla, mene nisam doživljavao to. Znači, ako mogu raditi nekakav prkos je to bio između ostaloga, osim ljubavi prema muzici. A što se tiče mehanike, tu sam zapravo igrom slučaja naletio u Sesvetama je onda to bilo, je li to pred Sesvete ili baš Sesvete, ulica Kaktusa se zvala, pamtim ko jučer. Firma se zvala DSM, Design Studio Motorsport. Smijemo se zato što smo mi iz tog kvarta. Ja sam u tom dućanu isto proveo neko vrijeme. Jan je bio vlasnik u to doba. Ja sam htio nešto, nisam znao kaj hoću. I za njih sam čuo. I jedan dan sam sjeo u auto i idem vidjeti. Imao sam već mjuzu, felge, bla, 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 ali mi auto nije išao dovoljno dobro. Znaš, kad te netko napere sa 20 konja jačim autom, nego ti radi kao klinica od 18-19 godina, di ćemo, šta ćemo, ja sjeo, gle, možemo ti napraviti to, možemo ti staviti auskog, možemo ti staviti super čip. A ja sam se, iako nisam, stvarno sam bio zelen u tom nekakvom svijetu tuninga, to jest tuninga, pardon, znao sam već da tipa staviti samo čipa, ništa nisi radio, uzu si mi novce i nisi ništa napravio. Ne. Znači, to nije bio turbak, to je bio atmosferac, što je bilo onda normalno. Turbaci su uglavnom bili dizeli ili jako skupi sportski auti. I na kraju smo se dogovorili da ide nutra, baš je išlo Mislim da je račun, još ga negdje i čuvam, ili sam ga možda dao kupcu uz auto. Za ondašnje doba da sam sve skupa na dijelove i rad ostavio nekih 50-60 tisuća kuna. Kad se sve zbroji crta, ali stvarno, mi smo radili to sekvencijalno, ja sam nosio pare kad je bilo gotovo, onda sam dobio gotovu fakturu, ko garanciju. Ali tu je išlo brega stanova, ventili, klipovi, znači keramički ventili. On je bio predpripremljen za turbo, ali na kraju nikad nisam ugradio turbo. Jer isto kao što sam bio zelen, onda se priča turbina ti razjebe mašinu, bla bla bla. Nije to baš tako, ako znaš šta radiš. Ali kad si klinac, onda se držiš nekakvih smjernica, ajmo mi ostati na atmosfercu. Malo je kraće se Getriba presložila, bili su oni poznati Splitfire, Triple Platinum svječice, racing, ne znam, kablovi od Splitfire-a, super chip, KN filter je išao, BHR-ova ispušna grana, Sebringov srednji stražnji lonac. Bilo je tu dosta toga. Znači, rekao bi da si više čovjek kojeg zanima ispod haube nego vanjšnjine. Pa ne toliko možda, neko vrijeme sam ko klinac čak i razmišljao da bih htio možda biti automehaničar. Uh-huh. Ali iz sadašnjeg aspekta i ovoga što radim, neko to drugi radi, jer sigurno to radi bolje od mene. Možda bi se ja naučio, neću reći. Ali ja moram znati šta se radi. Uh-huh. Znači, i ako treba, ja ću ti reći šta napraviš. Ja to neću napraviti, ali ću točno znati šta si mi napravio. Jer onda, ako znaš i ako si upoznat, tu su po meni ima nekoliko prednosti. Prvo, ne možete netko smuljati da ti je nešto ugradio, bla, 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 ili evo sad ti auto ima 100 konja, a znaš da, 100 konja ne možeš ugraditi za 4.000 eura, nego da to košta malo više. Ne. A i s druge strane, drugačije, mi koji volimo oktane, tu smo svi takvi,
nekako doživljavaš to svoje vozilo, bilo da je auto ili motor, kao produžetak sebe, a ne kao prevozno sredstvo od točke A do točke B koje eto ide brzo. Znači, drugačije to doživljavaš. To je definitivno nekakav poremećaj, ja bih rekao, ali kakav. A svi smo mi bolesni na svoju stranu, tako? Fun fact, auto je još uvijek na cesti, jel tako? Je. Fun fact je to da čovjek koji ga je kupio taman prije nego što sam kupio taj svoj velebni Camaro, nima par godina da sam naletio na njega. To jest nisam ja na njega naletio, nego sam vidio svoj auto sparkiran kraj ceste. Kao još je živ. Ne da je živ, nego čovjek je oduševljen s autom kak je složen i da se uopće ne kvari. I s tim da sam meni su onda rekli kao svakih 8 do 10 hiljada mijenjaju ulje, samo Castrol RS, ja sam svaki 6. Znači nema, dum. To je išlo, uopće nisam doživljavao, znači to je moj auto, ali mu sam uvadio masno. Znači, za ono doba imati 7 sekundi do 100 auto koji je do 2 glave jako brzo. Nije išao brže zbog getribe, ali nije bilo ni potrebno u većini slučajeva. Kad znaš da si brži od VR6 do 200, da te tek na krajnju brzinu dobiva, to je ego ti je miran. Znači. Ispunio si ono što si tražio. Tako. Spomenuo si da je tu bilo i motora. Kako si pratio uz tog Golfa i motore? Znači, motor je desna ruka, auto nekakav takav je lijeva. Da, ne, okej, to razumijem, nego jesi li uz Golfa imao i neki motor u vlasništvu? Uvijek. Ili... Puno više sam motora promijenio u životu nego auta. Znači, od 97. kad sam prvi svoj baš motor imao, do sad motor trenutni koji imam mi je 14. motor u životu. A baš svojih auta, skroz svojih, ne računam službene na ovaj ili onaj način, sam imao jedno 5 ili 6. Znači, razlika je puta 2,5. Spomenuo si da na prvi motor roditelji nisu baš bili zadovoljni, a na drugi? U to doba, znači, prvi motor, majka više nije bila živa, pa nisam na kraju ni ne znam kako bi odreagirala. Stari je bio smekšan od strane mog pokojnog djeda, koji je zapravo bio motorist. On je jedno vrijeme u garaži imao jako puno motora. I vozio sve i svašta i mene je jako volio. To je djed od mame otac bio. Pa je nekako on je tu nekako ublažio, ali ja sam bio poprilično, pa isto karakter kao moj pokojni stari. I da se on ne znam kako bunio i da on ne znam šta zabranjivao, ja ga ne bi doživio. Da. Doslovno. Milo dijete, dobro dijete. Znači ja sam u stanju bio pristojno, hvala lijepo, doviđenja s jedne strane nekome, a s druge strane skinut sve Boga i vraga. Samo ovisi kako mi pristupaš i kako to sve na kraju ima svoj epilog. da, malo ću se odmaknuti. Jesi još u kadru ako malo iza odemo. Da. Dođi iza kamere da ti nešto objasnim. Sad ću tebi. I onda gle, imaš nove sunčane naočare. Od Gamebusta. Da. Prvi čoper i moto susreti, daj nam ispričaj. Pa ovako je zapravo s tim motorima je bilo zanimljivo. Moj prvi motor je bio mali čoper. Koreanac, onda su Koreanci bili kod danas Kinezi. Nešto, what the fuck. Bio je Sim. Sim je radio i skutere, a imao je taj Sangyong Motors se zvao. Imao je taj neki Husky chopper koji se radio u 125, 150 kubika i 180. Ja sam imao 125. To je bila kopija Honda Rebel. Je to kvalitetna kopija. Ja sam čak rekao da idem kod djeda i bake onda u Križevce kao za vikend. Ja lijepo otišao na motorijadu u Pulu. Nemaš telefone, nemaš mobitele. Zove se, di je Ivan, kad će doći doma, kad di je Ivan, nije ni došao kod nas. Panika. Na motoru. Ja u Pulu. Da. Taj bratić kojeg sam ranije spomenuo, čiji sam skuter još ranije vozio koju godinu prije, na svadbu sam išao dole s motorom. Stari je htio, ne, idemo s autom. Ti idi s autom, ja sjedam na motor i idem dole. Znači, to se išlo u Novi Vinodolski i onda u Opatiju.
I ja sam napred, znači, motor je išao 110, znači maksimalno. I ja sam bio predvodnik cijele karavane od 200 vozila. Niko se nije brže vozio od mene. On je rekao, on ide napred, zataknuli mi napred barjak iza, zavezali i lagani. Nedavno sam naletio na ljudi nakon, evo sad, 30 godina još malo. Čekaj, ti si onaj mali što je s motorom vodio, bratište zove Hrvoje, veli Hrvoje u svadbu. Veli jesam. Eto vidiš, tak, neke anegdote na kraju u životu se vrate i lijepo se sjeti. Onda sam nekako, nakon toga, prvi motor preko 500 kubika zapravo nije bio chopper. Kad sam navršio 18 godina, kad si zamijenio vozačku za full A kategoriju, nego je bio motor mlađi godinu dana od mene, stari Naked, Suzuki GS 550 ES. To je baš ono kvrga od motora. To nije veliki po kubikaži motor, ali on je imao po papirima 320 kg. Znači to je bio tank. I s njim sam obišao cijelu Hrvatsku, dobar dio Slovenije i dobar dio Europe. Dok se nisam ne svojom krivnjom skršio s njega. To mi je bio prvi ozbiljni i jedini ozbiljni pad, hvala Bogu, u životu. Zaradio sam par šarafa ovak lijepo u rukicu. I nakon toga je još bilo nekih motora, bilo je tu jedna Ninja 9, ono, probaš da vidiš jel ti to paše ili ne. Ali kad si ovakvih gabarita ko ti i ja, i onda opališ motor 250 na autocesti, a vjetar te šiba kao da te neko sa šakom lupa u ramena, onda skuži da ti to baš nije. A nije baš nije udoban. Ali znaš šta, nije ni lijepo onima koji su ko zastavica na njemu, jer je ovakav. To definitivno, ali realno na kraju nekako sam se našao ili na nekakvim udobnim turen motorima ili na chopperima. I na kraju kad se crta podvuče ili da mogu imati financijski si priušti 4 motora, onda bi jedan bio možda i neki sport tourer. Definitivno Harley, bez toga ništa, to takav sam i gotovo, kak se ono veli. I možda još neki naked, udoban, veliki ili tako nešto, ali kad moraš birat, kad si možeš priuštiti jedan motor, onda ideš na nekakav veliki udoban chopper. Mislim, chopper je kod nas pojam za custom classic motocikle. Pravi chopper je rezan, nisu ni oni udobni. Obično imaju krutu ramu i nešto, ali ovo moje je zapravo bio custom classic. Prvo je bio Suzuki mali Savage 650, kasnije sam onda na sadašnjem motoru došao na VN Kawasakija 1600, a nakon njega nadam se da ću nešto iz Harleyjeve ili slične lepeze si dovesti u garažu, vidit ćemo. A bilo je tu i pokušaja sa nakedima, bilo je tu pokušaja sa malim crosserima, sa ovim, sa onim, male nekakve tipa juralice, tipa NSR-ka, Kađiva Mito, to moji godišnjaci ili stariji ljudi znaju o čemu govorim danas, to više nije. To su bili dvotakni motori koji su išli jako brzo, zapravo za tako male motore. I još ako si ugradio nekakav kit, po liniji kit sa 125 ga digneš na 180, a u papirima je 125 kubika, a ide 220. Brutalno. I troši 12 litara. Samo što je onda kaj je gorilo, bilo 2 kune. To su druga vremena. Da. Motosusreti, kako dolazi do motosusreta? Pa to ti je nekako prirodno, znači nema motoristi, čak i oni koji ne vole ići po motosusretima, da to nisu probali. Znači, čak i oni koji nisu dio nekakve organizirane bajkerske scene, koji nisu ni rockeri po vokaciji, a takvih je nažalost poprilično, koji ne razumiju ta neka, ajmo reći, pravila scene, ali odu na motosusret. Došlo je i do toga da i neki već motoklubovi zapravo podilaze toj klijenteli sa izborom bendova itd. O tom potom nećemo loše govoriti o sceni, jer sam i dalje dio nje i svaka čast pogotovo jako velikim, starim i poznatim klubovima. Ili ideš na rock koncerte ili ideš na moto susrete. U ranim 2000-ima i kasnim 90-ima, zbog političke situacije u Hrvatskoj, se jako puno rock klubova pozatvaralo. I zapravo jako puno bendova koji su danas veliki su preživljavali od moto susreta. Jer su jedino motoklubovi i njihovi sponzori financirali, karikiram,
ne znam, Opću opasnost, Divlje jagode, Da. itd. Nisi ti mogao baš otići u klub, ajmo ih poslušati negdje. Ili cover tribute bendove ili nešto koji su onda bili u začecima, tu kod nas više su bili cover nego tribute, postoji razlika između toga. To su svi bendovi koji su, ako su pogotovo ljudi koji žive isključivo od muzike. Ako nećeš baš svirati svadbe, zabavnjake i narodnjake, onda nemaš baš toliko rock-klubova, nemaš ni danas, da možeš si mjesečno pokriti svoje troškove i potrebe. Ali zato u tom nekakvom boomu kasnih 90-ih, ranih 2000-ih, ajmo reći, nastali su desetine, ako ne i stotine motoklubova. U Hrvatskoj, Sloveniji, u Bosni, Srbiji čak, kad se malo sve iznormaliziralo. I onda su ti bendovi, ako su kvalitetni, bili traženi. I onda se doslovce znalo desiti da su svaki vikend bili bukirani. Znači, petak jedna motorijada, subota druga, itd. I tako, vikendi su bukirani i lova je bila prihvatljiva. A opet sviraš nešto, ajmo reći, normalno. Igrom slučaja preselio si u Križevce, a tamo si dobio nadimak, u stvari Camaro. Pa daj nam objasni otkud, kako ta priča ide. Pa priča je zapravo vrlo jednostavna. Moja majka, iako je Goranka porijeklom, njen otac, moj djed pokojni, je bio željezničar. I u Jugoslaviji to je zapravo, taj posao je imao sličan tretman kao vojska. Dobivao si prekomande. Znači, oni su, kako je njemu posao išao, oni su se tako kroz njeno djetinjstvo i adolescenciju i kasnije faks selili po Hrvatskoj. Znači, od Gorskog kotara, od kud jesu, su išli, ako dobro pamtim, u Rijeku, jer to pamtim samo po pričama, to je bilo daleko prije mene. Znači, Rijeka, pa ne znam, Sesvete, Ivanić grad i na kraju su završili u majčinoj i tetinoj srednjoj školi u Križevcima. I tamo su ostali do kraja i ostali u penziji moji djed i bake. Bio sam uvijek vezan za njih. Jer jako često i ko klinac, kad nisam imao ni svojih prevoznih sredstava, kako živiš u Miramarskoj, glavni kolodvor ti je blizu, moji djed i baka su pak živjeli 200 metara od željezničke stanice. Kako čudno ako je bio željezničar. Da su blizu. Da. Baš koja slučajnost. I onda gledaj, ako ti je vikend free, ako nemaš nekakvih obaveza, sjedneš na vlak za neku siću, odeš kod njih, baka mi je stvarno bila, pogotovo nakon majčine smrti, mama broj 2 u masu stvari. I kad je došao taj neki faks, djed i baka su imali dosta jaki oblik gripe. Bili su već u penziji i praktički prikovani u krevetu. Teta nije mogla iz nekih svojih osobnih razloga, pa rekao niš, idem do njih, pomoć im da prizdrave. Tam sam doslovce provodio hrpu, veliki dio djetinjstva. Ne bi mogao gledat da se oni na bilo koji način muči sa strane. I tu su se još poklopili neki drugi moji momenti u životu gdje mi je zapravo pasalo otići tamo na koji mjesec. U tom trenutku nije bila ideja da ću ostati, ali i na kraju jesam. Sad, kad sam već odlučio ostati, i polako sam si prebacio, ne znam, sve svoje papire itd. Živio sam jedno vrijeme s njima, kod njih. Faks nije baš išao kak je trebao ići, faks se nije završio, ali bio sam jedan od onih koji je htio odraditi nekakve stvari po PS-u, pa između ostalog onda bio aktualan i vojni rok. Otišao sam u vojsku. Bio sam na regrutaciji dodijeljen da budem vezist. I da skratim, odradio sam vojni rok, trebao sam ići po 10 mjeseci, onda se bio prvi po 6 mjeseci, skraćen itd. I još sam imao i ono golfa, putovao sam u Pulu gdje sam bio na temeljnoj itd. Čak sam našao ekipu koja je financirala da ih ja kupim u Zagrebu iz Križevaca, da idem sa mnom do Pule i da se za vikende vraćamo nazad doma. Ali eto, došlo je do te jedne situacije, igrom slučaja nakon vojnog roka. Ja sam našao tog kupca za golfa kojeg sam, jednostavno sam odlučio, moram si nešto drugo uzeti. Malo mi je dosadio auto, ajmo to tako reći, iako je bio savršeno ispravan, održavan i sve ostalo. I naletio sam na onog čovjeka koji je vozio onaj Camaro
u kasnim 80-ima i ranim 90-ima. U međuvremenu smo se kretali u istim krugovima, rokerskim, motosusretnim i tako dalje. I sprijateljili se, onak baš zaozbiljno sam ja odrastao i više nisam bio klinac. I on mene dosad se pitao, Ivane, gle, jel znaš nekog, kupio sam korvetu, imam još 2 auta, imam Camaro mi stoji, jel znaš nekog koga hoće kupiti? Ja ovak, živa lova te svrbi, ali razmišljaš šta ćeš kupiti, koji auto, bla, bla, bla. Ja onak, jel se zajebavaš? Ne. Pa evo, koliko tražiš, toliko, bla, 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 malo smo se natezali oko cijene, dum. I znači, ko klinac sam pričao u kvartu, ja ću jednog dana imati takav auto, znači, budeš, znaš, i onda na kraju kupi baš taj auto. Ne takav, nego taj. Nego taj, baš taj. Kako je osjećaj kad si prvi put sjeo za volan tog auta? Pa ja sam ga kupio u kasnu jesen. Auto je imao oko 370-375 konja. Do onda sam vozio, znači, Golfa kojeg smo složili, mjerili smo ga, imao je 138 konja na radilici, 115 na kotaču. I išao je luđački dobro. I onda to pomnožiš puta 3,5-4 sa ovim. Bez ikakve, znači, Golf je barem imao ABS i još neke stvari. Ovo nema ništa. Znači, mokre ceste, velike šlape, Yokohama, ljetna guma. Ja sam se i po snijegu vozio s tim autom. Evo, znači, to je sve što ću vam reći. Prvi put za volanom je bilo jako zanimljivo. Prvih 6 mjeseci za volanom je bilo jako zanimljivo. Tako da, kako ja nisam završio omotan oko nekog stupa, najiskrenije sad kad pogledam retrospektivno, ili u jarku na krovu. Ja velim, pokojna majka me od ozgo čuvala. Auto danas čeka restauraciju? Je, nažalost. Se planira vratiti? Molim? Imaš u planu da ga vratiš na cestu? Definitivno. Imao sam ja kroz godine ponude i to zanimljive ponude financijske da ga prodam. Ali jedna je skoro prevagnula. Znači, prije nekakvih, pa ima sigurno 15 godina, negdje oko 2010. mi je došao čovjek, čuje koji je auto, bla, 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 znaju sve, ali sam hodočastio u krugu 200 km svuda. I frajer je došao i rekao, ja ti sada brojim, kaj je rekao, 15.000 eura za auto koji stoji već dosta dugo, stajao je par godina već onda. Ja sam već bio onak, pa gle, lova nije baš blesava, za to bi možda mogao opet nešto, a da se ne moram mučiti i slagati auto. U to doba baš, ako nisi znao prave ljude, nisi baš mogao doći do dijelova kao danas. Nije bilo to jednostavno ni za uvesti itd. itd. Nije ni danas, ali evo, potrudit ćemo se da bude. I čovjek mi znači ostavi kaparu nekakvih 30% dogovorene cijene. I još sam, to je bilo i ranije. To je bilo prije nego što sam se odselio od djede i bake. Znači negdje 2006. 2007. I on odlazi od kuće mojih djede i bake i je baš super, kao baš sam happy, ja ću to složiti, ja ću unutra ubaciti novu mašinu, bla, 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 ja, ok. Joj, kak će unutra na šaraf paše od Mercedesa dizela mašina. I ja ovak. Znači, molim? Ne, ja znaš, idem unutra od ovog velikog turbo dizela, automatika, bla, bla, bla. Ja rekao, znaš rekao, goni mi se s dvorišta i ovako mu bacam pare u facu. Znači, fitil pregorio. Rekao, jesi ti normalan? A auto između ostaloga je bio prvi plinaš koji sam vozio. Jer je ovaj bivši gazda, auto je trošio nekakvih 13 do 16-17 litara benzina, 18 do 20 plina. Tako je bio poštelan da mapa ne bude siromašna, nebitno. Vozio se ok. I vozio si se relativno jeftino. Računaš 20 litara plina puta 2,5 kune, ajde, možeš. No. Ja još onak razmišljam, pa auto ti ima plin, nije, ne, dizel, znaš ovo, bla, bla, bla. Ja rekao, goni mi se s dvorišta, ne želim te više. Ali dogovorili smo se, rekao, nismo, vraćam dogovor. Fuck off. Znači, i tu sam odlučio. Znači, rekao, da ga pojedu crvi, da ga pojede hrđa, ne dam nikom, jer očito ima debila koji ne žele to dovesti u ono stanje koje treba. Da. Danas je drugačija situacija, sigurno. Ima ih koji bi to napravili kako treba, ali u ono doba, znači, to je meni bila blasfemija kad sam to čuo. Znači, ne, to je baš bilo... No. Ne, lova je ok, sve super, ali kad sam to čuo,
Samo mi je, padne ti roleta, gotovo. Daj molim te jedan, možeš ti još jedan game ustup? Pa, zašto ne? Uz to, što te najviše inspiriralo da prvi put odeš u Ameriku? Pa, u Americi, znači ovak, u Ameriku sam htio ići od uvijek. Ali financije i jednostavno nepoznavanje kako to funkcionira me je sprečavalo u tome. A šta me na kraju te 2016. kad sam prvi put otišao u Ameriku, godinu dana ranije, 2, ajmo reći, zaživio je, kako se zvala više firma, H1 mislim da su bili. Oni su onda imali relativno jeftini internet televiziju, ovu internet televiziju, bla bla bla, i dio paketa koji sam imao je bio History Channel. Na History Channelu 2 su se serije gledale fanatično. Pawn Stars i Counts Customs koji je spin-off. Još bio. uvijek se danas gledaju. Naravno, Možda ista epizoda čak. Naravno. I sad onak, i imao sam te nekakve svoje posliće i day job i nekakve honorarne koji su išli solidno i stavio sam određenu količinu love sa strane. I onak jednostavno onak se razmišljaš, pa dobro, da, je lova, ali lova, tu opet dolazi do onaj, ajmo reći, dio genetike majke. Znači, putovanja, umjetnost neka, nova iskustva, itd., itd. Ok, lova, ali kaj s njom? Znači, pa niš. I ja hoću ići u Ameriku. Dobro. Ja kad sam to bivšoj rekao, ondašnjoj, Onda je postala ona me bivša. onak pogledala. Prvo me pogledala, ono me zajebavaš. Onda kad je vidjela da sam ozbiljan, a zna me, ja kad se zacrtam nešto, to je samo pitanje vremena kad ću to napraviti. Čekaj, šališ se. A ona je bila tip osobe koja se boji stati na stolac zbog visine, a kamoli razmišljati o letu preko oceanskom. Išla je sa mnom, ukratko. I tako je to bilo. Jednostavno, počeo sam se 2015. pripremati da bi 2016. išao u Ameriku. Nisam znao točno gdje bi, ali pišem na jednom forumu već jako dugo, sad ima preko 20 godina. I ljudi koji me ne poznaju, jer kad netko ima, znaš, kad ti piše post count na forumu tipa 45-50 tisuća itd. Postova, je da, ti radiš ovo, ne, ti radiš ono, daj molim te, nema života, gle koliko postova imaš. Pa dobro, ok, pišem, malo spavam, nebitno. Uglavnom, naletio sam na čovjeka gdje sam skužio među redovima da zapravo živi u Americi. I oni danas moji jako dragi prijatelji, da ne velim zbratimili smo se, a samo sam mu poslao poruku, gle stari, vidim da živiš u Americi i ja planiram ići u Ameriku. Poslao sam mu privatnu poruku, rekao, šta mi možeš reći, gle, sad sam u procesu rješavanja viza i informiranja što i kako, itd. Vize su u ono doba koštale, sjećam se kod je jučer bilo 1160 kuna po osobi. I pisalo je, možemo vas odbiti, ali ne vraćamo pare. I možemo vam dati vizu na, ne znam, minimalno mjesec ili 3 mjeseca, maksimalno 10 godina. Ukratko dobili smo na 10 godina vize, jer doneseš doslovce, to mi je baš bilo smiješno, u uputstvima piše donesite, ne znam, sve što možete donesti da bi vam lakše, da bi vam jednostavno odobrili vizu. Tipa da ste zaposleni na neodređeno, da imate nekretninu, da li ovo, da li ono, lijevo, nešto, izvor primanja. I sad ja sam došao na razgovor kod te konzulice, šta je već bila ta administratorica tamo u ambasadi, žena uopće nije pogledala te papire. Znači, žena je sam rekla, ok, da, znam, tap, evo vam na 10 godina vizu. 10 godina. Znači, moje tumačenje toga je ti jednom kad se prijaviš imenom, prezimenom i OIB-om, oni znaju o tebi ovako. Znači, oni su točno znali ko sam ja. To što sam ja donesao hrpu kopiranih papira, to je bilo onak, kozmetika, samo su mi dali posao. Žena ih doslovce ovako, aha, hvala, i ovo. Aha, a kaj idete tamo, kaj je ovo, aha, dobro, ok, tap, ajde bok. Znači, razgovor je trajao 7,5 minuta, čekanje da dođem na red je trajalo oko 3,5 sata. U siječnju 2016. a vani metar snijega i Tad je bilo snijega. Da, tad je bilo snijega.
Dobro, i put Uglavnom, tamo. taj friend, da se vratim na njega, on mi je rekao, pogledaj, on je inače porijeklom iz Tuzle. I priženio se za američku bosanku. I oni su u tom, da, doslovce. Koja isto govori naški, sve super, jako dragi ljudi. Veli Buras, gleda, ako hoćeš bang for your buck, money worth lijevo desno, odi u Las Vegas. Evo, ja ti živim u Las Vegasu i objasni mi je točno, gle, tu ideš, recimo, ove hotele izgledaju vrhunski, nisu na onom razvikanom stripu, a cijena ti je 70% niža. I ako ideš do ožujka ili travnja, to je takozvani low season. Znači, opet potrošit ćeš manje novaca, razlika je 30 do 60% u cijenama noćenja, apsolutno svega. A Las Vegas ukratko, u 3. mjesecu smo po bljuzgi uzleteli na Plesu, je još uvijek bio. Sletili smo tamo na 37 stupnjeva i 8% vlage. Znaš, zabundari. Znaš, skidaj se u sobi, znaš, odmah kratke, hlače, itd. Znači, šok, ali pozitivan. I dosta su nam i ti ljudi pomogli. Još sam u tom nekakvom periodu, onda sam bio i dio motokluba tu jednog, kojeg sam i suosnovao s nekim ljudima. Ja sam jednostavno, moja brija je u to doba bila, hoću otići u Ameriku, hoću rentat Harlija i hoću se voziti po pustinji. Znači, zen priča. I po mogućnosti, ako ću imat love ili ako će biti prilike, rentat neki muscle car. I na kraju sam uspio i jedno i drugo. I javio sam se nekim ljudima, ali postoji ta nekakva etiketa među klubovima i tako dalje. Ako si dio kluba, u ono doba sam bio i predsjednik tog kluba. Javiš se lokalnim klubovima, recimo kad je već odabir pao na Las Vegas, jer je fakat ispalo da ćeš se najbolje za te novce koje imaš provesti u Las Vegasu i u toj okolici. Javiš se lokalnim klubovima, gle, ja sam taj iz tog i tog kluba, ja bih htio sa svojim oznakama, to malo zvuči onak hollywoodski filmski, ali to je stvar poštovanja. Znači, ja bih se htio voziti sa tim oznakama, znači Las Vegas, ne znam, Nevada, Arizona, bla, bla, bla. Dobro, koji je klub taj, ok, da nam pošalje logo, pošalje nam ko ste, šta ste, oni su to provjerili preko, ajmo reći, tih moto kanala, fakat ste legitiman klub, postojite sad već od, 2002. godine. Zna se za vas u redu, dobrodošli si, razglasit ćemo svim klubovima da se zna ko ste. Ko si, kad se voziš, da nećeš imati bilo kakvih pitanja ili eventualnih problema. To ti onak malo zvuči kamo ja to idem, ali na kraju ne da nije bilo opće problema, nego na semaforu ti ljudi zastavljaju you're that guy from Croatia, right? Kao, ajmo popit nešto, ajmo pojest nešto, dođi jel ti se žuri, ne žuri, ajde. Kad si bio tamo u Americi, si odmah osjetio da je to je tvoj svijet? Pa da, nisam Ameriku si gledao na televiziji, gledao si dokumentarce, filmove, pušio si dosta tih hollywoodskih priča, od onih klasično glupih priča da su svi Amerikanci glupi, što je statistički nemoguće, jer govorimo o 300 i koliko milijuna ljudi, ne mogu svi biti glupi. I da su, svi samo da žderu, junk, bla, 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 da su ružni, debeli, ovakvi, onakvi. A zapravo je stvar nekakvih šokantnih ekstrema u jednu i u drugu stranu. Ali da, sletiš onak na taj aerodrom u Las Vegasu, izađeš van i klepite nekakva čudna vibra koju prije nisi osjetio. Znaš, kad ti srce veli doma sam, kao. Kad velim, inače nisam baš čovjek, selio sam se praktički 60 km dalje od Zagreba i nisam baš da bi sad mogao živjeti bilo gdje u svijetu. Ali baš čak ne ni cijela Amerika, ali Las Vegas i određeni još dijelovi Amerike su negdje gdje bi se mogao vidjeti, recimo, ako bi htio. Rekao si da Amerikanci nisu glupi, pa kakvi su Amerikanci iz te motoscene prema strancima? Jako otvoreni. Ne samo motoscena, da se razumijemo. Recimo, evo moje iskustvo i što poslovno i privatno u Europi, Austrijanci, Njemci, bla, 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 sjevernjaci su dosta hladni ljudi generalno, pogotovo u poslovnim krugovima. Bajkeri su drugo. Znači, bajkeri su otvoreni, bajkeri te više prihvaćaju, bla, bla, bla. Ali u Americi, meni se desilo i onda,
2016. 2017. u tim godinama, ali i sad, nedavno kad sam bio, znači, doslovce, ne znam, generalno ljudi su jako otvoreni. Ono što se nama servira kroz medije, ono što stvarno jest, moja iskustva su dijametralno suprotna. Do mjere, ne znam, evo, recimo te 2016. famozne, kad sam uspio rentat Harley relativno povoljno, stao sam na ruti 66, jel, 66, znaš ono, voziš se di si gledao filmove. I toliko te oplete taj nekakav pozitivni vibe, ono, vibra, i staneš kraj prvog znaka Route 66, negdje table, staneš upijat to sve. I još sam jednom friendu, moj dragi friend Dario, tu lokalni bajker, i on mi je ko brat, on meni veli, Buraz, hoću dve stvari kad odeš u Ameriku. Odi na taj fucking Route 66, zapišaj ga za mene. I pokupi malo pijeska. I kao donesi mi nešto, neki suvenirčić da piše Route 66. Zapišanje. Šta sam ja napravio? Dan danas na mom privatnom YouTube kanalu stoji taj video. Meni se doslovce pripišalo, vidio sam tablu Route 66, stao motor sa strane, izašao, posnimio, rekao ovo je za mog Buraza Darija i zapišao. Doslovce, ne vidi se jel te strateški alat, ali se vidi mlaz. Koji doslovce po tabli Route 66 ovak dole, znači. Šaraj malo, jel? I on veli, on je toliko vrištao od smijeha kad je to vidio, on je svima pokazivao, veli, idem na moto susret, gle, ovo je moj Buraz za mene, a ja sam mu rekao, to je on, znaš. I tak, to su te neke anegdote. I sad ti staneš, uživaš. U tom periodu, recimo pol sata kad ti tamo, meditiraš praktički, stane ti jedno 40 auta, kamion, hrpa motora, stari, jesi u kvaru, jel trebaš pomoć, ko si, kaj si, ti si stran, jel ti treba kaj? Jesi tako upoznao i hot rod i bajkersku scenu Da. ili na koji su ključni ljudi koji si upoznao možda u tome svemu? Pa znači evo, sad ću reći jedan ključni čovjek kojeg sam isto smatrao bratom, nažalost je pokojni. Čovjek, znači tamo recimo u Ameri poprilično, baš zato što ih je jako puno, ne možeš vidjeti na nekome ko je. Znači financijski status na ovako onako. Taj jedan moj dragi friend, pokojni Will iz Vegasa, on i njegov jedan jako veliki prijatelj s kojim sam si i ja dobar su bili godinama roadie za Rolling Stones, između ostaloga. A čovjek izgleda kao da bi mu dao 5 eura za sendvič i kavu, jer izgleda baš doslovce ko klošar. Vozi motore, motoristi i tak dalje. I on me zapravo vodio po nekakvim bitnim lokacijama koje nisu turistički oni trepovi takozvani, zamke za turiste, nego gledaj, idemo ovdje, ovo ti je pravi bajkerski bar, ovo ti je ovo ti je ono. On se znao sa dosta tih ekipa hot rodera itd. I on je bio ta spona koji me zapravo upoznao sa drugim ljudima. Ali i nešto je došlo spontano kroz moja putovanja u tom kraju, Nevada, Arizona, Kalifornija. Jednostavno dođeš negdje, sparkiraš se, odeš nešto pojest, popit, vidiš, ako vidiš 20 kamiona vani i 20 motora, znaš da je dobra klopa. To je koji kod nas. Znači, kamionđe di staju jest, znači dobra je klopa. I ljudi te čuju da pričaš hrvatski. Recimo, sa svojom bivšom koju sam spomenuo. I onda te pita prvo što te pitaju, jeste Rusi. Are you guys Russians? Znači, to je oni koji ne znaju. Ali bilo je i onih, ne samo 2016. nego i 2017. kad sam drugi put se vratio, bilo je i onih koji su odmah prepoznali kao jeste vi možda Jugoslaveni? To su obično, ili tako nešto. Znači, za Hrvatsku ili ne znaju uopće, ili znaju jako puno. Iz nekog već razloga. I tako se sprijateljiš sa ljudima. Znači, a ovi koji znaju za Hrvatsku i tako, pogotovo iz prošlosti ili Jugoslaviju, su uglavnom bili bivši vojnici. I onda su bili stacionirani obično u njemačkim NATO bazama i išli su na ljetovanje u Hrvatsku. Koja je neka najluđa anegdota sa tih putovanja? Najluđa anegdota? Osim pišanja po Route 66. Da. Dobro, pa ta čak i nije bila tako luda, najiskrenije. Sad, neke ću možda i preskočiti, ali evo, bilo ih je nekoliko. Znači, te 2016. smo kao, 4-5 sati vožnje, ajmo vidjeti Grand Canyon. I
ideš doslovce, izađeš iz Las Vegasa 37-38 stupnjeva, voziš se tamo po danu, vruće, bla, 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 počne padat dan. Počne padat noć, spušta se svjetlost, ok, idemo nazad, kao budemo nazad. Znači, u roku od sat vremena, sa nekakvih, na Grand Canyonu koji je već bio friški, recimo 26 stupnjeva, na -6 na motoru. Jesmo imali opremu i sve, ali ne nisi računao na zimsku opremu. I voziš se ko Snjegović. Znači, voziš se zaleđen, smrznut. I jednostavno, bivša u tom trenutku nije mogla više izdržati. Imali smo još 2 sata do Las Vegasa, nazad do hotela. Joj, daj nađi negdje nešto samo da stanemo. Ono što je smiješno i apsurdno, ukratko našli smo sobu, zadnje 2 u toj Selendri, ali je bilo sve kao overbooked. 2,5 puta skuplja Roach Motel soba nego soba po danu kad se sve uračuna i izračuna u hotelu resortu sa 5 zvjezdica u Las Vegasu. Znači, to je bila jedna od zanimljivih anegdota. Druge anegdote su baš vezane recimo uz tu hot rod i autoscenu. Nekako imam sreću da stvaram jako lako prijatelje. I neprijatelje, ovisno, zavisi s koje strane idemo. I taj friend pokojni Will me u principu upoznao, proveo me po Counts Customs radionicama i njegovom muzeju i upoznao me s ljudima. I tu je to bilo više poznanstvo, onda nisi znao da ćeš se s ovak nečim baviti. To ti je bilo wow, gledao si ih prije godinu dana na televiziji, a sad te znaju kako izgledaš. Tu sam i upoznao jednog drugog svog, ajmo reći, buraza američkog. Čovjek se zove Mark McCaslin. Jako je poznat u tim hot rod krugovima, jer cijeli život slaže aute, iako zapravo ne živi od njih, nego je farmer u Kaliforniji kraj Bakersfielda. I čovjek ima 200 hektara pokrivenih sa nekakvom alfalfa travom, šta god to bilo, to je dobro za mliječne krave, i bademima. Prošle godine sam napokon išao kod njega doma. Vozio sam se pola sata da bi mu došao do kuće usred toga i unutar toga, oko kuće je 5 hektara pod avionima, kamionima, tenkovima i autima. 5 hektara. Znači, ne malo veće skladište, 5 hektara. I posebno skladište sa projektima u nastanku, koje on radi s ekipom ovako. I čovjek je bio poznat po onoj seriji na Discoveryu koja je išla Extreme Car Hoarders se zvala, gdje je bio onaj catcher sa onim poznatim customizerom, gdje su oni zapravo nalazili ljude koji su horderi automobila i ponude im odaberi jedan auto da ti ga složimo show car, a ostale ćemo prodati da bi to isfinancirali i mi nešto zaradili. I tako je on odabrao jednog Forda iz 32. ili 6. i napravili su mu auto koji dan danas bere nagrade gdje god se pojavi. Kako su ta poznanstva pomogla u poslu danas? Jako. Iako nisam u tom trenu sam mogao eventualno maštati, sanjati da ću se uopće baviti ovime. Ali kad je jednom to se pokrenulo i kad sam ja tim ljudima s kojima sam si ostao jako dobar, u najgoru ruku jako dobar prijatelj, ako ne već ti Amerikanci te jednostavno ili te uzmu skroz ko familiju ili ok, idemo dalje. Kad sam rekao čime ću se planiram početi baviti, što smo partner i ja osmislili i počeli sad pokretat, da, nemaš frke, gle, kad dođeš opet, jer sam rekao, gle, sješću na avion, samo je pitanje vremena i otići tražiti aute. Veliš, whatever you need, šta god trebaš, tu smo. Doslovce, svi od reda. Ne mogu reći, evo. Jel bi rekao da je tako pokrenut i RHM, odnosno Rebel Heritage Motors? Pa RHM je zapravo bio puno prije ideja. RHM, i prije nek što se zvao RHM. Znači, ideja je bila vrlo jednostavna. Moj partner, koji mi je i rođak, je znao koliko sam ja se naputovao po Americi i s kime se znam. Baš znam. I on mi je doslovce rekao, Ivane, gledaj, zaki se mučiš na day jobovima, zaki se ne primiš uvoza tih auta.
Ono, gle, znaš ljude, znaš ono sve što nema, 90% ljudi ne zna. Ja rekao, gle Boris, to baš nije tako jednostavno. To zvuči na papiru lijepo, divno, krasno, ali trebaš ti i značajna sredstva da bi nešto pokrenuo. On je, hvala Bogu, uspješan u svom poslu koji radi, sam svoj gazda ima jednu, to jest više firmi koji mu jako dobro posluju. On je mene dosad se pitao, jel ti smrdi partner? Ono, jel ti to smrdi? Ja rekao, kak to misliš? Pa veli, evo, gle, tvoja poznanstva, moj kapital, ajmo nešto napraviti. To je priča bila još iz 2019. taman prije korone. Znači, RHM su u principu počeo baviti sa uvozom američkih klasika u Hrvatsku. Tako je. Znači, ideja, on je samo, znači, moj partner Alen, on je znao da hoće tak nešto, evo, predložio da to nešto radimo, ali detalje je na neki način pustio meni da ja zapravo njemu napravim nekakav ono, kak se veli, sales pitch. Ono, ajde, predstavi mi ideju, ja sam ti sad rekao šta bi mogli, a sad ti malo osmisli, stavi na papir ili nešto, ajmo se sjesti, ajmo razgovarati šta bi actually napravili. Ja rekao, može, ajde. A barem meni to nije bilo problem. U tom periodu, već kad smo o tome počeli razgovarati, još jedan dio, ono kako smo spomenuli, muzika, sviranje, bla, bla, bla. Ja sam skužio da sam osrednji gitarist i još lošiji vokal, iako sam svirao u nekim bendovima, ali da mi management bendova i organizacija koncerata i festivala ide jako dobro. I iskustva s time sam imao dosta. I gledao sam kako neki ljudi rade neke stvari, kako brendiraju neke stvari i kako ne samo fokusirano na muziku, nego koriste taj dio i taj svijet da dignu svoj brend. A američki muscle carsi, ti nabrijani automobili, motori i tako, jednostavno su neraskidivo vezani desetljećima uz rock and roll scenu, uz rock, uz hard rock, metal, nebitno, nazovimo to kako god želimo. Harley Davidson na kraju krajeva je simbol rock and rolla u stotinama tisuća filmova, serija i ne znam čega. Ja sam otprilike imao viziju šta želim. Nisam htio biti jedan od onih klasičnih prodavača, da ne velim šoderaša. Ajmo, ako već idemo u to i ako mi nudiš priliku da nešto napravimo ozbiljno, ajmo izgraditi brand. Ajmo dići to na jedan nivo koji Hrvatska za te aute vidjela nije. A i u Europi ih nema puno. I on se složio, da malo skratim, ali eto, došla je ono rana 2020. Klepila nas je korona i u principu svijet je stao. Inače bi vjerojatno ovo već bilo već koju godinu iza nas. Dok se napokon korona maknula sa svjetske scene i dok je svijet počeo funkcionirati, da sad malo premotam napred, 2023. i 2022. su proletile, došla je ta 2024. i kaj, jel bumo, ne bumo, pričamo 5 godina o tome, ono, koji kurac, ajmo, jel hoćemo, nećemo, ajmo, ok, ajmo sada ozbiljno, ajmo otvoriti firmu, ajmo vidjeti što i kako, ali ajmo osmisliti ime firme, ajmo osmisliti nekakvu pravu viziju, a ne samo pričati o tome svaki put kad se vidimo. I na kraju je do toga došlo da sam mozgao uz njegovu pomoć, naravno i nekakve sugestije. Ja sam mu onda rekao, gle, želim tak i tak, mislim da bi to bilo pametno, da bi se to izdvojilo iz toga. I nekako onda u cijeloj toj priči je postojalo jedan popis od 20 imena firme. Di je na kraju se to suzilo na recimo 5 ili 6. Ali ništa nije zvučalo onako kako je trebalo potpuno. Dok nije moja sadašnja djevojka, moja draga Matea, nije došla kod mene jedan dan i onak još nije ni živjela sa mnom, ni ništa. Ja velim onak, joj, muči me tu ona pogleda papir ili na ekranu je bilo nebitno. Onak veli, a zaki ne bi to bilo ovak, tap. Jer imao si, znači, htjeli smo da to, da ime firme, da označava tu nekakvu divlju stranu muscle carsa, bajkera, bla, 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 bla. I onda si imao nešto
ala Rebel u jednom nazivu, Motors naravno uvijek, Heritage kao nasljeđe. Znači, jer ipak dolaze stari auti, bla, bla, bla. Pa zaki ne bi bilo Rebel Heritage Motors? I ona je iz 5 opcija izvukla ime. Ja rekao, kak ja to nisam vidio. Znači, kad si fokusiran na jedno, ne vidiš, od šume drvo ne vidiš. Da. I neko ti dođe sa strane i onak, posloži. Ja. Zašto baš Amerikanci? Gdje ste vidjeli potencijal u Hrvatskoj i Europi? Je li više bilo ljubav? Pa da. Meni je definitivno ljubav. Ja vjerujem, Alen ko Alen, tu isto moram naglasiti. Alen, moj partner, on isto jako voli oktane. I motorist je i stariji od mene par godina i zapravo je on meni bio uzor, jedan od većih uzora u vožnji motore, ali je i počeo motore voziti ranije od mene. Ja sam bio klinac, mi smo znali kod njih dolaziti u posjetu, on je već vozio ozbiljne motore za moj pojam. I uvijek je vozio ozbiljne aute i volio isto i tunirati aute i motore i to baš ozbiljno. I jednostavno, on nije toliko možda znao detaljno o američkim autima, ali on je imao nos za biznis. I ima ga još uvijek. Nije da nemam, ni ja da nemam nekih ideja, ali on je prepoznao potencijalnu poslovnu priliku. I na neki način je jednostavno rekao, ajde, znači moja ovo gruba ideja, kostur, ti popuni rupe. Vidi šta ti misliš kako bi tu trebali početi. Uz naravno njegove isto ideje koje su u to ulazile, pa smo onda razgovarali. Bilo je tu jako puno sati razgovora, pa jel bi to ovak, jel bi to onak. Ja sam bio malo suzdržaniji i skromniji, on je to malo drugačije gledao, ali našli smo se tu negdje di nam to radi i funkcionira. Da, tako da jednostavno moja ljubav je tu postojala već 20 godina i više. Ali ljubav je jedno, financijske mogućnosti su drugo, to je objektivno. Ja sam eventualno možda bio u poziciji da godišnje uvezem 1 do 2 auta. Kad smo već kod uvoza, ukratko, da ne otkrivamo baš tajne sad svima javno, kako izgleda uvoz tako nekog američkog vozila u Hrvatskoj? Da, to me mnogi pitaju. Koliko šta košta, o tome naravno nećemo, ali ja kažem ovako nekad iz zezancije. Sjedneš na avion, odiš u Ameriku, odabereš auto, platiš ga, staviš ga na kamion, dopelješ ga u luku, staviš ga u kontejner i dopelješ ga u Europu. I onda me ovako gledaju kao, ok. A činjenica je da se izmučiš sa papirima dok ne naučiš šta treba raditi. Sad već evo dolazi nam i druga tura vozila uskoro. I još uvijek ima poteškoća. Znači, koje su jednostavno, to su oni nepredvidljivi vektori, kako ljudi vole reći. Dođi ti iz nekog smjera gdje ne očekuješ, a već si 100 puta odradio jedno te isto normalno. Ali u principu ono što smo i moj partner Alen i ja uvijek htjeli smo nešto što sam znao da nitko u Hrvatskoj ne radi. Da netko dođe kod nas po gotov auto. Ne samo gotov složen, nego gotov sa svim papirima, da nema muke. Da dođe, da vidi sutra auto. Znači sutra rega, ali ne evo ti, platio si ga, snalazi se. Nego, jel želite PV table, želite obične table, želite da vas pratimo kasnije u servisima, želite da registriramo za vas, želite da vam pomognemo u bilo čemu. Znači, to je bila zapravo, i on u svom glavnom poslu radi jako kvalitetno i prati sve svoje partnere, poslovne i kupce u svakoj točci svog poslovanja. Ali sam ja imao isti način razmišljanja, jer sam došao iz realnog sektora i radio sam jako dugo u projektima u građevinskom sektoru, onda u sektoru tehničke zaštite, gdje jednostavno naučiš da nema mjesta fušarenju. Uvijek se dešavaju greške i propusti. Ali kad tvoj klijent ili dugoročni partner zna da to nisi namjerno napravio jer te boli ona stvar, nego eto desilo se, nisi mogao utjecati, onda prelaze preko toga i rade dalje s tobom. Ovdje je bilo, ja sam znao koliko su se ljudi mučili sa uvozom, pa preko koje države, kako u Europu, kako u Hrvatsku, kako ne znam, homologacija ili ne homologacija, itd.
u tim svim godinama što smo razgovarali, ja sam se polako informirao oko svega. Sa ljudima koji su te muke prošli. Hvala Bogu, sretan sam što mnogi su mi prijatelji baš sa moto scene i tako dalje, koji su prošli neke te križne puteve prije mene, pa su mi rekli, gle, na ovu minu nemoj stati. Da, taj papir ti treba, taj ovo ti ne treba. Da. Ovdje ovako, ovdje onako. I hvala im na tome. Neće ni oni to svima reći, ali eto, došli smo u poziciju, mnogi su mi kućni prijatelji i tako dalje, i tu moram isto jednog dragog frenda Pintu spomenuti. Taj čovjek, znači, to je ko onaj vic o peri ložača, ako slučajno znate. Kada u nekakvoj velikoj firmi postoji pero ložač, dolazi strana delegacija iz Japana poslovno sa glavnim direktorom i vlasnikom razgovarati i pitaju čovjeka, jel tu radi možda pero ložač? Da, kak znate? Pa idemo ga vidjeti, oni s njim na japanskom izgrli se izljube, direktoru niš nije jasno. I on zove tog najobičnijeg domara, nebitno, servisera sa strane, veli stari, kak? Što? Pa ne, ja znam sve ljude na svijetu. Ma da. Pa ne, fakat je. I sad opet dolazi, ne znam, američka delegacija, ista priča. Ova, ona, lijevo, desno. I sad direktor malo onak, živci, ego mu je stradao. Kako ovaj, ne znam, običan kmet, zna sve ljude i grli se s njima ko bracije s njima, a ja ne. I sad on njega zove, ajde ideš sa mnom, idem na poslovni put u Rim, odu oni, odrade poslovni put, opet ista priča sa poslovnjacima, svi ga znaju, bla, 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 ali kad smo već u Rimu, doći u Rim i ne vidjeti papu, to je ono. Idemo u Vatikan, ajde. I sad, u jednom trenutku, kao sad, kao, znaš papu? Veli on, da, znam. Ma da, kao, idu oni na to neko urbi et orbi, nebitno šta je bilo. I odjednom nema pere ložač, nesto kraj njega. I sad, mijenjamo perspektivu, point of view od pere ložača. On se pojavi gore na onom balkonu kraj pape. I mahne direktoru ovak. A direktor pada u nesvijest. I ovaj se stilto se. I direktor, šta je bilo? I od juri dole, malo vodica da ga zbroj. I ovak dođe, veli, pa direktore, šta je bilo? Pa veli, evo vidim, pa nije toliko bed šta znaš papu. Veli, to fakat nije bed, nego šta me lik kraj mene pitao koji je ovaj kraj pere ložača. Znači... Dobar. Znači, treba imati poznanstva. Koliko je teško nakon kupnje održavanje i registracija tog samog auta u Hrvatskoj? Pa ako govorimo iz aspekta privatnog vlasnika, Camara iz 79 je strahovito. Ako govorimo iz aspekta današnjih dana, gdje ja moram priznat da nisam ni bio toliko opće svjestan da je scena i jača nego što mi mislimo. Ne toliko. Naravno, to košta. I ono što se meni osobno ne sviđa, zato što je to kao rijetko kod nas, ajmo nekoga oderat. Znači, ja razumijem da svatko ko radi sa dijelovima mora nešto zaraditi. Mora pokriti svoj hladan pogon, mora imati neki profit. Ali biti bezobrazan da nešto što košta, karikiram, $100 u Americi, da ti nekome naplatiš to 1.000 eura ili 1.200 eura, to je pljačka. Znači, to je krađa. Znači, i pogotovo ako naručuješ na palete robu i imaš svoje rabate itd., drugačiji je ulaz itd. Nećemo ići sad u detalje, ali teško nije doći do dijelova toliko koliko ljudi misle. Jeftino nikad neće biti, ali povoljnije može. I tu nekako nadam se da i mi posljedično, kad malo još stasamo, ćemo doći do izražaja kod ljubitelja, vlasnika i tako dalje američkih vozila, jer prvo to nam neće biti primarna djelatnost, drugo u takvim nekakvim usko specijaliziranim scenama i situacijama i bilo čemu dobra reklama od zadovoljnog kupca je bolja nego bilo kakva plaćena reklama. Gdje vidiš RHM u idućih 5 godina? Nadam se još uvijek živ.
Znači, Dobro, to je broj jedan. Mimo toga, dajde. Trebamo to biti je. skeptični i oprezni, ipak živimo u Hrvatskoj. Nadam se na nivou 70 do 100 vozila godišnje, auta i motora. Barem 1 do 2 eventa godišnje da napravimo gdje ćemo okupiti zaljubljenike, vlasnike itd. Nekako malo proveseliti se s ekipom. Nekakav prostor koji će biti neformalno okupljalište, a ne samo prodajni prostor firme. I radimo već sada na tome da polako uredimo nekakav zanimljiv showroom koji bi uredili u tom nekakvom muscle car Americana stilu, bla bla bla. Neće nužno doći svako ko dođe biti kupac, ali može doći pogledat aute bez ikakvih obaveza, ne znam, urediti možda nekakav dio toga da bude ko mali ili kafić ili diner style nešto i nekakav možda souvenir shop već sada radimo na tome da ljudi jednostavno mogu doći malo uživati. Da možemo postojeću scenu koja je zapravo dosta jaka. Ja sam nisam znao dok nisam sad krenuo sa ovom cijelom pričom i dok nismo počeli dolaziti na te evente. Eventi uvijek postoje, ali baš da ti se desi da možeš vidjeti 400, 500, 600 američkih vozila na jednom mjestu u Hrvatskoj, to je ipak malo nevjerojatno. I da većina od njih ima hrvatske registracije, da ne velim zagrebačke ili od nekih većih gradova, to je onako, ne očekuje čovjek. Znači, jednostavno sudjelovati na toj sceni, pomagat, proširiti, pomoć da se proširi, pojača i ja ovako velim, ljudi uglavnom, moj nekakav stav je da mogu, uglavnom jesu i tako pristupam ljudima dok se ne pokaže suprotno, su prijatelji koje tek moramo poznati. Pa tako i na toj sceni. Mislim da bi trebalo svakako pomoć. Nije tu samo stvar profita, je to firma i ona ima svojih nekakvih i potreba i tako dalje, ali to mora biti, ne znam, neću se koristiti političkim krilaticama, ali nekakav, ajmo reći, baš pojačanje na sceni, nekakav pokret, nešto, brand na kraju krajeva, da postanemo prepoznatljivi, da se zna za nas ne samo u Hrvatskoj i hvala vam na pomoći u tome i već i pomažu mi i neki drugi prijatelji iz nekih drugih medija, nego da smo poznati u Europi. Koji je neki najposebniji auto koji ste doveli? Pa definitivno ovaj Camaro 69 je jedan od najposebnijih, ali recimo da od naših sad trenutno 12 auta, jedno 3-4 imaju jako zanimljivu priču. Znači, Reci društvene mreže, stranicu, šta god, da, gdje mogu vidjeti aute. Da. Znači, imamo našu stranicu www.rebelheritagemotors.hr, znači sve zajedno Rebel Heritage Motors, i imamo profil na Fejsu. Produkcija. Tu. Da. Imamo profil na Fejsu, naravno Rebel Heritage Motors na Instagramu. Imamo i YouTube kanal koji još uvijek nisam počeo puniti jer nemam vremena. Nadam se da nije tamo video To je zaseban kanal, moj privatni, ali nije ga teško naći, najiskrenije. Ali ga nemojte tražiti, ako ne morate. Tražite ga slobodno, ali ćete prvo morat proći kroz jedno 2000 videa sa koncerata. Možda je ovo najgledaniji. Pa definitivno neki su onako zanimljivo, imaju puno gledanja, a ne očekuješ. Ali evo, nekako se izgušta, prije svega nema tu novaca, bavim novinarstvom muzičkim već jako dugo i onda posjećujem jako puno koncerata, imao sam privilegiju upoznat neke od velikih muzičkih imena, intervjuirat. Čak super ti je kad tog nekog intervjuiraš, zbližiš se na neki način s njim u tih pola sata, sat vremena, nebitno. I onda, nakon 5 godina ga vidiš opet negdje, on se tebe sjeti. Znači, to ti diže ego. Frajer je, ne znam, napunio ili band, stadion od 40.000 ljudi. To je fakat meni to recimo osobno jako godino. Koje su neke cijene auta, znači od neke najniže trenutno koje imate do neke najviše? Trenutno nam se auti kreću bez PDV-a od nekakvih 18.000 eura do 130. Zapravo kupca uvijek ima nešto malo prostora.
s time da smo nekako napikirali aute, uspoređivali smo se sa Europom. Znači, slični auti, koje su cijene. I ideja je imati korektnije cijene za jednako dobar ili bolji auto u toj klasi. Znači, konkretno, evo recimo ovaj Camaro, koji ima izmjerenih 657 konja i big block mašinu od 8200 kubika, on je zapravo resto mod. Moderna blueprint mašina, V8, Tremekova 5-brzinska ručna getriba, špera i hrpa drugih dodataka, uključujući snajper, EFI itd. itd. Ukratko, u auto imam račune, došli su uz njega i još i hrpa kataloga i svega ostalog. U auto je uloženo nekakvih $85,000. Samo u auto, samo dijelova bez ruku. Mi za taj auto tražimo €130,000 plus PDV. Takvi auti na Mobile.de, na Autoscoutu i tako dalje ne idu ispod 170. Znači, to je nekakva donja granica, naravno, svi se oni iskorigiraju i gledam da se uredno prodaju. Znači, tržište postoji, interes postoji i za tu, ajmo reći, skuplju nišu. A na kraju krajeva, ako ćemo onako biti malo zločesti, malo opremljenija E-klasa Mercedes košta toliko. Ili radite uvoz po narudžbi ili isključivo... Ne, radimo obavezno uvoz i po narudžbi. To i je ideja ovoga, ali kad smo krenuli sa tih prvih nešto auta, onda smo stavili na papir, ajmo staviti nešto što je interesantno, unikatno, ali i što se neće baš tako teško prodati. Znači, i tu je onda bilo ono klasika, ajmo, ne znam, Camaro, Mustang, Corvetta. To svi znaju. Da, nešto poznato. A onda ajmo vidjeti šta će još uletiti u mrežu. Postoji li neki sveti gral auto koji bi htio da ti dođe pod ruke? Meni osobno. Evo ga. Ali dobro, neki koji nije došao. Pa ne znam, svi govore o tim Dodge Chargerima, onima iz 68, 9, 70, ali ima ih nekoliko. Ima ih definitivno nekoliko, ali pa ajmo reći da možda Charger, Challenger sigurno, Barracuda, znači druge generacije i određeni još neki full size muscle cari, s time da smo jedan isto sa zanimljivom pričom uspjeli već sada dovesti. I zapravo smo se nas trojica i vozili u njemu. Ne. To će isto biti jedna emisija, imat ćete priliku vidjeti sve automobile, a koncept sami ćemo još vidjeti kako će biti sve. Eto. Neka brza najava. Da. Tako da, fora u tome što recimo neki od tih mojih poslovnih partnera u Americi stvarno imaju hale po 30-40 hiljada kvadrata. Ovaj jedan ima 20 i nešto svojih salona po Americi. Svaki ima između 400 i 700 vozila, ovakvih. I onda imaš cijeli red od 60 Camara, recimo. Po godištima, po svemu, znači do recimo druge, treće, četvrte, nebitno generacije. I od tih 60 imaš 21. generacije. I od njih 20, na recimo po mojem nekakvom guštu, na 5 ne bi naslonio bicikl. Ne po stanju, nego načinu kako su slagani. Znači, s druge strane, znači, nije bitna ni toliko marka, taj neki sveti gral, ko ne znam, nekakav rijetki možda Ferrari ili tako nešto, nego kako je netko napravio auto. Znači, imaš dva ista auta, modela, dve iste godište, može biti čak i slična snaga, ali nešto je tu drugačije napravljeno. Nekakav taj personal touch, kako oni kažu, je stavljen. Tako da, a možda evo, od američkih auta ono što mi se sviđa, oni su nekad znali imati kolaboracije sa talijanskim dizajnerima, sa Argentincima, recimo De Tomaso Pantera. To je jako zanimljiv auto. Nedavno sam vidio od Ring Brothersa njihovu verziju customiziranu, napravljenu. Odlično je napravljena, ali i stock auti. Oni su imali Fordovo podvozje, kočnice i mašineriju i to je auto kasnih 60-ih, ranih 70-ih.
kad je već krenula naftna kriza, ali rekli su ne, idemo, full gas. Znači, stavili su auto 300-400 konja koji je bio jako lagan i koji je išao. Imao je nekih problema u pregrijavanju, ali je jako rijedak. Postoje ti neki jednorozi. Postoje razlika između, karikiram, Camara od 30.000 eura i onog od 350.000 eura ili pola milijuna eura je, ne znam, da li je u kojim serijama ista, znači godina, ali je, ne znam, napravljen all on black i napravljeno ih je samo 6. Da. Ili recimo ZL1 prve generacije. Jenko Camara. Znači, to jesu, recimo, sveti gralovi muscle car scene. Da možeš, koji bi zakon u Hrvatskoj promijenio? To pitamo sve goste, pa i tebe. Zakon? Da. A ima ih Vezan za vožnju. Da, Evo, ima jedan ih odaberi nekoliko. šta bi promijenio. Ima ih nekoliko. Ili uveo neki novi, ja. Pa osobno bi malo podignuo bi ograničenje brzine na određenim, ne samo dionicama tipa autoceste, nego i na određenim normalnim cestama. Zato što je jednostavno praksa pokazala, to nije ništa teško naći. Čak u našoj susjednoj Sloveniji, kroz full naseljena mjesta, ako je u infrastruktura to poprati, ograničenja su 70, a neko kod nas 40. Da. Kada se voziš 70, nemaš kroz takvu nekakvu konfiguraciju terena, nemaš potrebe divljati. Nemaš potrebe biti napet, živčan ili nešto. Vozit ćeš se 80 možda i to je to. Super, lijepo se voziš. Kad ti neko tutne 40, ti si sa 60 već divljak i u prekršaju. Da. A da, i onda si još više živčan i onda još I gore onda još si doslovce živčan na sve Da. oko sebe i skidaš sve bogove i vragove, Da. a nema potrebe za tim. Autocesta 130 je bilo za vrijeme kad su Stojadini vozili po autocestama. Kad im je trebalo 200 metara da stanu sa 130. Danas je to apsurd. Po meni 150, 160 minimalno ili njemački autoban stil tamo gdje nema ograničenja, ali isto tako si kazneno odgovoran šta god da napraviš ako se ustanovi. Znači, promjena ograničenja. Definitivno ja sam, old schooler, ajmo to tak reći, ovi akumulatori na kotačima mi smrde. To je tako. I nekakve emisije koje nemaju veze s mozgom. Znači CO2, takse, bla, 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 koje zapravo na kraju stišću malog čovjeka. Rekao si da te u cijeli taj svijet, možemo reći kod dijete, su te uvukli filmovi. O da. Koji bi film preporučio, koji ti je najposebniji da je povezan za automobile? Jedan je teško izvući, ali ih mogu nabrojati nekoliko. Jedan jedini. Au. Znaš što ti imaš neograničeno da beri jedan auto, je tak ti je ovdje. Da. Jedan. Pa definitivno mogu reći, reći ću jedan i reći ću rezervu. Ne mogu drugačije. To ne ide. Znači, onaj jedan koji je kultni i koji je kultni jer je splet rock'n'rolla i hot roddinga i American graffiti. Znači, američki grafiti. To je ona jedna strana. Znači, klasična ona kultura koja dan danas u Americi postoji. Petkom na večer ili subotom na večer idem s ekipom van, ali ne idem van lokat negdje u klubove, nego ćemo kruzat po gradu. I onda ćemo vidjeti komade u drugim autima, pa ćemo se možda zganjati malo od semafora do semafora, stati negdje na burger, itd. I to je smisao nekakvog mjerenja dužine, ajmo reći, nečega i prepišavanja i koji ima brži auto od semafora do semafora. To je jedna stvar. Broj 2, ajmo reći, Joker, je serijal Smokey and Bandit. Zato jer je razbio je definitivno krajem 70-ih onu popriličnu predrasudu da takvi auti ne idu. Ne idu po zavojima da su samo za ravno. Uh-huh. Jer taj Trans Am koji je u prvom dijelu napravljen, on je zapravo odličan auto za voziti. Za to godište kada je bio. I opet, to je komedija i u centru su ljudi koji se ganjaju nešto, voze krijumčare, nebitno. I ima jako puno zanimljivih auta i jako puno smiješnih scena. Bacite like, share i subscribe ako želite još ovakvih gostiju.
Eto, dio emisije ili. To je dio emisije u kojem te pitamo kratko pitanje u kojem je odmah i odgovor. Znači biraš jedno ili drugo ili. Tako da ja ću pokrenuti to. Camaro ili Corvetta? Camaro. Stari američki muscle car ili novi sportski auto? Jel moram odgovoriti na to? Manualac ili automatika? Ovisno o raspoloženju, ali čak sada automatika. Zvuk V8 ili električna tišina? Neću se udostojiti odgovoriti na to. Cesta, znači električna tišina. Apsolutno. Cesta ili staza? Cesta, ipak cesta. Harley ili japanski sportaš? Harley. Drag race ili road trip? Oboje. Ne, znam da je ili, ali sve ima svoju vrednost. Drag race definitivno je dobra stvar. Originala ili custom? Custom. Navigacija ili instinkt? Instinkt. Zato što mene znaju zvat da sam ljudski GPS. Iako se koristim GPS-om, ali instinkt. Krom ili mat crna? Zavisi kaj bolje paše, ali... Iako sam ja ovak lijepi šareni ovo u crnom, Isto kaj mi u reći svakoj ću, emisiji. da, pa dobro, ali meni je to, znamo se već i ovako, znate da to nije sad samo za ovu emisiju. Krom detalji. Evo, ko recimo ova dva. Evo ga, znači to je taj dio emisije ili malo smo to promijenili da onak vidimo kako gost razmišlja na brzinu. Što bi poručio mladima, evo zadnje pitanje, ako ćeš imati još ne znam, nadovezat slobodno, što bi poručio mladima koji sanjaju o automobilima i motorima, ali misle da to nije realno u Hrvatskoj? Pa motori i auti su realnost u Hrvatskoj, samo je pitanje koji. Znači, sanjati je dobro, ali i potencijalno planirati. Znači, nemojte dozvoliti da vas okolina obeshrabri. Ma je, ma ne, ma daj, ma ovo, ma ono. Mislim, Harley Davidson je napravio svoje prve karburatore od konzerve, od sjeckanih rajčica ili od nečega, uglavnom. Znači, i da ih je neko na rami od bicikla. 1903. su napravili prvi svoj motor. Znači, i da su slušali, ajmo reći, idiote oko sebe, danas ne bi bio institucija koji je. Slična priča i sa svim kultnim američkim autima, ali i drugim autima. Ajmo tu Ferdinand Porsche, ne znam, Enzo Ferrari. Na kraju krajeva Enzo Ferrari je izvređao Lamborghinija da je on seljačina koja proizvodi traktore, pa mu je napravio Miuru da mu pokaže da ga može pojesti za doručak. I to je i napravio na kraju krajeva. Znači, Slijedite svoje snove. to. Probajte biti realni s nogama na zemlji, ne baš zagrist veliki komad kolača jer ćete se zadaviti. Ali crni Camaro može biti vaš. Apsolutno. Apsolutno, ja ću vam ga dovesti. Vi samo izbrojite lovu. I unutra dizela i sve riješeno. O, da, to znači, ali atmo SDI-a pomogućnost. SDI, da ne troši puno. Da, i da ne ide nikad. Ali je lijep za vidjeti. Da. Sad stvarno, od vas ništa ne košta, like, share i subscribe. Ivane, hvala ti još jedanput što si potrošio tih skromnih 80 litara do nas u tom malom potrošaču od Amerikanca. Hvala vam puno kad ste me tu doveli. Nadam se da ćemo se još vidjeti u bilo kojoj režiji, negdje i van studija i u studiju. Ja se nadam da ću imati uvijek nešto interesantno za vas, nešto novo. I kakav bi ja to bio gost da dođem praznih ruku, nešto i za vas malo. Hvala. Evo, Kunz, dobili smo nekakve majice i kape, to ćemo kasnije objaviti na storiju. Tako da tu je. A mi tebi, evo naravno isto moramo se zahvaliti našim partnerima Game Boost Energy koji je jako su fini. Stavio mali poklon paket, Ajde, baš lijepo. ali je Hvala vam pun je najljepše. frižiderčić. I naravno PH Detailing koji nam je evo, pripremio jednu ovako torbu lijepu za prenositi sve što je potrebno za održavanje Prekrasno. ovako lijepog auta. I naravno ovu halu za snimanje. Game Boost nas je opkrijepio da nismo žedni. Tako da hvala još jedan put svim našim partnerima.
Hvala i u moje ime i okoliš je baš onakav kakav treba biti za ovako nešto. Kamaro, hvala ti još jednom što si se odazvao. Hvala vama. A mi se vidimo u sljedećem podcastu Autoscene za 2 tjedna sa novim gostom iz automoto svijeta, a vi da ne budete Autoscena, preuzmite aplikaciju Autoscena. Like, share, subscribe, like, share, subscribe.